Today, another strain of this ideology challenges conservatism, not from the Democratic Party, but from within, for control of the Republican Party. It takes the form of what's known as populism, rather than progressivism. But make no mistake about it. Those ideologies are fellow travelers on the same road to ruin. Dari ini, varian lain dari ideologi ini menantang konservatisme, bukan dari Partai Demokrat, tetapi dari dalam untuk mengendalikan Partai Republik. Ini mengambil bentuk yang dikenal sebagai populisme daripada progresisme. Tetapi jangan salah paham, kedua ideologi tersebut adalah pelaku perjalanan jalan menuju kehancuran. Same road to ruin. Now, populist movements have long been a part of the fabric of American politics. They've most often been led by Democrats like William Jennings Bryan, Huey Long, and more recently, Bernie Sanders, and other leftists who share the party's progressivism. But today, a populist movement is rising in the Republican Party. The growing faction would substitute our faith in limited government and traditional. Kini gerakan populis telah lama menjadi bagian dari kerangka politik Amerika. Mereka sebagian besar sering dipimpin oleh Demokrat seperti William Jennings Bryan, Huey Long, dan belakangan Bernie Sanders, serta pihak kiri lain yang berbagai progresisme partai. Namun saat ini gerakan populis muncul di dalam Partai Republik. Faksi yang semakin berkembang ini akan menggantikan keyakinan kita pada pemerintahan yang terbatas dan nilai-nilai tradisional. Values with an agenda stitched together by little else than personal grievances and performative outrage. The Republican populists would abandon American leadership on the world stage, embracing a posture of appeasement in the face of rising threats to freedom. Republican populists would blatantly erode our constitutional norms. Dengan agenda yang hanya digabungkan oleh keluhan pribadi dan kemarahan yang dipertunjukkan secara dramatis, populis asing dalam populisme republik dapat meninggalkan kepemimpinan Amerika di panggung dunia. Mereka memeluk sikap permusuhan di hadapan ancaman yang meningkat terhadap kebebasan. Populis republik dapat dengan terang-terangan merusak norma konstitusional kita. Ini adalah calon utama dari pihak republik. A leading candidate for the Republican nomination last year called for the, quote, termination of all rules, regulations, and articles, even those found in the Constitution, close quote. While his imitators in this primary have demonstrated a willingness to brandish government power to impose their will on opponents. And even after a historic victory for life, calon yang dinominasikan tahun lalu mendesak pengakhiran semua aturan, regulasi, dan artikel bahkan yang terdapat dalam konstitusi. Sementara para peniru dalam pemilihan ini telah menunjukkan kesiapan untuk menggunakan kekuatan pemerintah untuk memaksa kehendak mereka pada lawan, bahkan setelah kemenangan sejarah untuk kehidupan. Republican populists would relegate the cause of protecting the unborn to the states, much in the way during another time in the life of our nation. Those who sought to preserve a great evil tried to leave that question to the states alone. Populist Republicans would have us trade in our time-honored principles for passing public opinion. That's not a trade I'm willing to make, and nor should my fellow conservatives. Populasi republik akan menyerahkan penyelamatan hak melindungi yang belum lahir kepada negara bagian, mirip dengan cara pada masa lain dalam kehidupan bangsa kita ketika mereka yang berusaha melestarikan kejahatan besar mencoba meninggalkan pertanyaan tersebut hanya kepada negara-negara bagian.
Populis republik akan membuat kita menukar prinsip-prinsip yang telah dihormati selama ini dengan opini publik yang berubah-ubah. Dan itu bukan pertukaran yang bersedia saya lakukan. Begitu juga sesama konservatif saya.